Hi, my name is András. I come from Hungary. I'm now here in the beautiful Hungarian countryside for a walk, and I decided to make a video recording where I will speak all the languages I've ever learned in my life. Well, I've been in contact with 20 languages beside my Hungarian native language, and in this video I will like to tell you about some of my trips, and I will tell you how and why I've learned these languages. Sziasztok, András vagyok Magyarországról. Ebben a videóban szeretnék mesélni arról, hogy hogyan tanultam és miért tanultam a nyelveket. Összesen 20 idegen nyelven fogok beszélni. Remélem, hogy ezzel motivációt adok azoknak a tanulótársaknak is, akik még egy nyelvbe szeretnének belevágni. A nyelvek tanulásának a sorrendjében fogok beszélni. Tehát az első nyelv az orosz lesz. Привет. Я начал учить русский, когда мне было 10 лет. После окончания школы я практически все забыл, но потом появилась возможность поехать в Россию в командировку. Я пользовался этим моментом, и мне очень понравилась страна. И после первых приятных впечатлений я решил там остаться и участвовать в этом проекте. Я жил там 2 года. А после этого пребывания мы организовали с женой длинное путешествие. Мы проехали всю Россию поездом до Дальнего Востока, останавливались во многих городах, и это была так называемая Транссибирская магистраль. Самый интересный участок был БАМ, это Байкало-Амурская магистраль, это идет по горам от озера Байкал до Дальнего Востока. Bonjour, je vais parler français. Alors j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 13 ans. C'est ma mère qui m'a invité, qui m'a proposé de participer à un cours de français. C'était un cours de français pour des adultes. Alors, j'ai compris au bout de quelques mois que ça m'intéresse et j'avance même mieux que les adultes. Et j'ai continué, bien sûr. Et plus tard, j'avais l'occasion d'aller en France et en Belgique plusieurs fois pour le travail et pour les études. Pour le travail, j'étais plusieurs fois dans le sud-ouest de la France. Et pour les études, j'ai fait 6 mois à Orléans. Et au bout de mes études, j'ai fait aussi 3 mois de stage à Paris. Hallo, ich werde jetzt Deutsch sprechen. Ich habe begonnen, Deutsch zu sprechen im Alter von 13 Jahren. Und ich habe begonnen, allein zu lernen. Aber einige Jahre später habe ich 2 Wochen bei Bekannten in Österreich verbracht. Und dieser Aufenthalt hat mich dazu bewegt, Deutsch noch besser zu erlernen. Später hatte ich noch die Möglichkeit, auch in Dresden eine Woche zu verbringen. Ich hatte dort einen Brieffreund. Es war ganz interessant, denn es war der Moment, der Augenblick der Währungsunion. Es war die Zeit der deutschen Einheit im Jahr 1990 und es war interessant zu sehen, dass die Geschäfte noch fast leer waren, als ich in Dresden angekommen bin. Aber einige Tage später, nach dieser Währungsunion, wurden die Geschäfte schon ganz voll von westlichen Waren. Ich habe in Deutschland noch einen Brieffreund bei München, wo ich auch mehrmals gewesen bin. Ciao, ho cominciato a studiare l'italiano all'età di 18 anni e io volevo studiare questa lingua il più rapidamente possibile. Durante l'estate di quell'anno avevo molto tempo e questo mi ha permesso di studiare rapidamente e dopo 3 mesi dopo l'inizio degli studi ho superato un esame di livello B2 e questo era un record per me. Non sono mai riuscito a studiare una lingua così rapidamente, ma devo dire che questo era possibile anche perché l'italiano assomiglia molto al francese. E avevo molta voglia di studiare, avevo molto tempo di studiare. Merhaba, Türkçe konuşuyorum şimdi. Ben Türkçe 20 yıl önce öğrenmeye başladım. Ben üniversiteden sonra Ankara'ya gittim. Ankara'da 1 ay geçirdim. Ankara, Türkiye'nin başkenti, güzel, büyük bir şehir. Ankara'dan bazı geziler yaptım. İstanbul'a gittim, Akdeniz'e gittim.
İstanbul'a tekrar gitmek istiyorum. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük şehirde son yıllarda çok şey değişti. Örneğin yeni havalimanı inşa edildi, yeni köprüler, Boğazi altından geçen tüneller, Marmaray Tüneli, Avrasya Tüneli. Maalesef ben Türkiye'nin doğusuna hiç gitmedim. Ama Türkiye'nin doğusu çok uzak. Belki bir gün Gürcistan'a uzaklığa gidip oradan arabayla, otobüsle Türkiye'nin doğusuna giderim. Bună ziua! Vorbesc românește. Am început să învăț limba română în anul 1997. O motivație specială pentru asta a fost faptul că tatăl meu vorbește românește, pentru că el a făcut studii în România, la Brașov, și eu am fost de câteva ori în acest oraș. Brașov îmi place foarte mult pentru că are un relief, o poziție geografică specială, foarte interesantă. Centrul orașului se afla într-o depresiune, dar direct în apropiere orașului sunt deja munți. De exemplu, muntele Tâmpa se ridică direct în centrul orașului. Am fost în Transilvania de câteva ori, dar nu am fost mai în estul României. Aș dori să merg acolo și nu am fost la București. Am fost la București doar o singură dată pentru câteva ori. Aș dori să mă întorc acolo. Cześć, teraz mówię po polsku. Ja zacząłem uczyć się polskiego w 1999 roku chyba i wtedy mój przyjaciel, z którym ja byłem na studiach we Francji, zaprosił mnie do siebie. On mieszka w Gliwicach na południu Polski. To było bardzo ciekawe. Zwiedziliśmy kilka miast, byliśmy w Krakowie, pojechaliśmy nawet do Warszawy. Potem ja później jeździłem kilka razy po Polsce. Byłem w Gdańsku, byłem we Poznaniu, we Wrocławiu. I na pracy też miałem możliwość mówić często po polsku, ponieważ jeden mój kolega wolał mówić po polsku ze mną. Laba diena, dabar kalbu lietuviškai. Aš pradėjau mokytis lietuvių kalbos 2003 metais, kada aš buvau Vienoje, Austrijoje, aš dirbau ten. Ten turėjo keletą kolegų iš Lietuvos, su jais kalbėjau lietuviškai. Lietuvių kalba yra sunki kalba, nes nėra panaši į kitas Europos kalbas. Aš buvau Lietuvoje tik vieną kartą. Aš buvau šalies pietuose, nes aš dirbau Kaliningrado srityje. Iš Kaliningrado srities atvykau į Lietuvą per vieną dieną. Aš norėčiau nuvažiuoti dar kartą į Lietuvą. Aš norėčiau nuvažiuoti į Vilnių prie Baltijos jūros. Mirdita, un poflas Shqip. Gjuha shqipe është e vështirë, sepse nuk është kjo gjuha nuk është si gjuhet e tjetra në Europë. Unë fillova ta mësoj këtë gjuhë rreth 15-20 vjet më parë, kur kam kaluar disa ditë në Shqipëri, në Tiranë, në kryeqyteti. Kam qenë edhe në Kruj, Kruja ishte kryeqyteti i Shqipërisë. Më pëlqen shumë ky vend, sepse ka male të larta në lindje. Në perëndim është Bregdeti Adriatik. Bregdeti Adriatik është shumë i bukur.
Ме pëlqen edhe klima i Shqipërisë. Klima e Shqipërisë është e këndshme, sepse në dimër nuk është e ftohtë. Dobar dan, sada govorim srpski. Počeo sam da učim srpski 2005. godine. Onda sa ženom putovali smo po Srbiji. Proveli smo nekoliko dana u Novom Sadu. Bili smo u Novom Sadu, bili smo u Beogradu. Naročito mi se sviđa Beograd. Beograd je divan grad. U Beogradu je tvrđava Kalemegdan, na primjer. Odatle se pruža lijep pogled na okolinu, na Panonsku niziju, na centar grada, na ušće Save u Dunaj. Mi se sviđa u ovom gradu da, na primjer, uveče mnogo ljudi šeta ulicama. Sve prodavnice su otvorene. Želeo bih da se vratim u ovaj grad. Planirali smo sa prijateljima da se vratimo u Beograd ove godine, ali nisam siguran, sada nisam siguran sa ovim koronavirusom kada možemo se vratiti u Beograd. Ahoj, mluvím česky. Začal jsem se učit česky v roce 2006, když jsme byli s rodinou v Praze několik dní. Tedy moje dcera měla jen 6 měsíců, procházeli jsme se hodně po Praze. Tedy už bylo hodně turistů v Praze. Myslím, že teď je ještě více turistů v Praze. Později cestovali jsme několikrát po České republice v různých regionech. Byli jsme například v Beskydech. Tam je hora Radhošť. My jsme vylezli na tu horu. Odtud je krásný výhled na okolí. Byli jsme taky na jihu Moravy, navštívili jsme tam zámky, hrady. Gamarjoba, Achla, Vlaparakop, Kartulad. Me vcavlob Kartul enas, imitom rom es Zalian Lamazi ena. Magram es Zotartuli, Rtuliena. Me mikvars Sakartvelo, imitom rom es Zalian Lamazi Kvekana. Me ik vikavi Samjer, Bilisshi, memkavs megobrebit Bilisshi, Matan Vlaparakop Kartulad Rusulad. Me mikvars Sakartvelo, me minda Dabruneba Sakartveloshi. Me minda Dabruneba Sakartveloshi. Nu spreek ik Nederlands. Ik begon Nederlands te leren enkele jaren geleden. Ik had bij het bedrijf waar ik werkte enkele collega's. Met hen wilde ik Nederlands spreken. Het Nederlands is niet moeilijk voor mij, omdat het lijkt veel op het Engels en op het Duits. Maar het is ook een beetje moeilijk de kleine verschillen te leren tussen deze talen. Ik was meerdere keer in Nederland. Ik was daar 3 keer, ik denk. De laatste keer was ik daar met mijn vrouw, enkele dagen. We waren in het zuiden van Nederland en we hebben enkele steden bezocht. Dordrecht, Den Haag en Delft. Зараз розмовляю українською. Я почав вивчати українську мову декілька років тому, коли я був у Києві. Українська мова не важка для мене, тому що ця мова дуже схожа на інші слов'янські мови. Але важко вивчити маленькі відмінності. Можна переплутати ці мови. Я добре знаю схід України, я був там кілька разів.
Але погано знаю захід України, хоча це ближче до Угорщини. Я був тільки у Львові. Львів є недалеко від кордону з Польщею. Львів є найкрасивіше місто в Україні, навіть у Східній Європі. Там багато старих будинків. Мені дуже подобається Львів, я дуже хочу повернутися в це місто. Ensimmäistä kertaa olin Suomessa noin 25 vuotta sitten. Minä olin Pohjois-Suomessa. Sodankylässä. Menin sinne lentokoneella. Se oli mielenkiintoinen matka. Toista kertaa olin Suomessa viime vuonna perheeni kanssa. Tuolloin jo puhuin vähän suomea. Meidän on ystäviä Helsingissä. Heidän kanssa puhuin vähän suomea. Minä pidän kovasti Helsingistä. Helsingissä ei ole paljon ihmisiä, mutta on paljon metsiä, paljon järviä. Menimme myös Tallinnaan. Tallinna on Viron pääkaupunki, vanha kaunis kaupunki. Minä haluaisin palata Helsingin ja Viron. Salvet sizbe, men kazakça söylemin. Kazakstan'da 2 ret boldim. Almaty'ga jomis istewge bardim. Almaty Kazakstan'ın en ulkan kalası. Almaty'nın yanında büyük dağlar var. Almaty öte ademi kala. Orissa және Kazakça. Adamlar kalada Orissa және Kazakça söyledi. Kalada köylikler köp, soндықтан ауа райы жиі жақсы емес. Almaty'nın klimati öte kızıktı. Jaz öte ıslık. Бірақ жазда түнде тауlardan suik água keledi. Olá, agora falo português. Comecei a aprender a língua portuguesa há alguns anos atrás. Eu estou a aprender a variedade europeia do português. Gosto muito da pronúncia desta língua. Eu nunca estive em Portugal, mas gostaria de ir para Portugal e espero poder ir para este país no futuro próximo. Gostaria de visitar não só as cidades grandes, mas também algumas cidades pequenas. Ni hao, wo jiao andelu, wo zong xiong yali lai. 我会说一点中文。我家有5个人，我太太、我儿子、我的2个女儿还有我。我在物流公司工作。Merhaba, ismi Andras, ana min Almajar. Ana أتكلم العربية قليلاً. أنا كنت في المغرب. هناك كل شيء جميل جدا. هناك الناس كانوا لطفاء. أريد الذهاب في المغرب مرة أخرى. أريد أتعلم العربية جيدا. So Arabic was the last language I started to learn last year. I hope you have enjoyed this video recording and don't hesitate to make some comments. Bye.